एमती 10-15 मिनट घाटी देवे। घाटला आज करवा मटन बिरयानी। देखो भाई मैंने पूरा सीझे हाँ तापर पड़ेगा पियाज एवं पड़ला पियाज ताको टे घाटी दवा पियाज ताको बर्तमान बंधु भाई पड़ुचे अदा रसुण पेस्ट पियाजटा कषा होगा तापर पड़ो अदा रसुण पेस्टा गोटे घाटी दवा भल भाव भल भाव घाटी हाँ अदा रसुण पेस्ट को पूरा भल बागी गोटे कषिदवा मजा उपर बर्तमान पकईदे टी काश्मीरी लंका गुंड टी कलर आसवाई जस्ट काश्मीरी लंका गुंड टी पकईदे तापर ताको टी पुणी आउे अदा रसुण पेस्ट सहित घाटी दवा बिरयानी मसाला ना कौन बेटा मटन मसाला मटन मसाला टी पकईदे तापर टी पकईदे जीरा गुंड जीरा पाउडर टी पकईदे तापर पकईदे टी कौन है धनिया पाउडर टी पकईदे पकईके टे भल भाव आउ थे घाटी दवा हलदी पाउडर पकईदे अल्प टिके पानी देदे अदा रसुण पेस्ट बड़का पानीटा टे पकई देके आ सब जगह टे आउे घाटी दवा लुण टे पकईदे मटनटा कषा हम तेणु तापर लुणटा टे पकईदे आउ टे मिक्स करदे गोटे बढ़िया मसला पेस्ट तैयारी गाइस देख बर्तमान मसलार कलरटा एमती बनी टे भल घाटी देवे 10-15 मिनट घाटी देला हाँ एमती 10-15 मिनट घाटी देवे घाटला मसला गोटे कलर पड़े तो ओ वाह गोटे मस्त स्मेल गोटे आसला हमें मटनटा पकईवा देखो गाइस मटनटा पकईदेली सहित तो घाटी दवा भल गोटे बागी घाटी दवा मटनटा को प्रेसर रे मिनिमम गोटे अध घंटाटे 45 मिनट बोले सीझे भल अभी गोटे मजा खाइबी बर्तमान टोटाल मसला सहित मटन टाक टोटाली भिजई दवा बागे कषिकी पूरा बागे भिजईदे मोर एबुठ तो लाड़ गड़ा भावुँ इच्छा हो खाई दिखती कि से मसला सहित भल घाटी देवा घाटी देकी गाइज मटन भी पूरा 10-15 मिनट ताको कषिली भल भाव मसला सहित
ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପକେଇଥିଲେ। ଲଙ୍କା ଫଙ୍କା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜଟା ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ମସଲା ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଗୋଟେ ଲେୟାର ବନି ଯାଇଛି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ବିରିୟାନୀ ଚାଉଳ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ହାଲକେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭଜା ପିଆଜ, ଧନିଆ ପତ୍ର ସେମିତି ଆଉ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଟିକେ ହାଲକେଇକି ଆଉ ଥରେ ପକେଇଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଭଲରେ। ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ କରିଦେଇଛି ଗାଇଜ୍। କଡ଼େଇରେ କଲେ ମୋତେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେବ, ଆରାମରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ଏବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ସରିଲା। ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଏବେ ରେଡ଼ି। ମଟନ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି କି ଏପଟେ ମଟନ ଗ୍ରେଭି ବି ରେଡ଼ି। Let's start, guys. ମଟନ ହାଡ଼ ବି ସିଝି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ହାଡ଼ ଟୋଟାଲି ମଟନ ଖସି ଯାଉଛି।